अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में बेहतरीन मौका तवस्सुल करने का करबलाए मौला से है। आइए, हर रोज़ आपके यहाँ हम मेहमान होते हैं करबलाए मौला से। आपका अपना प्रोग्राम ये करबलाए के थ्रू। आइए, करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़द्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरजमीन पर आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 13 जनवरी है, 28 जमादियुल अव्वल और एक दिन या 2 दिन बचे हुए हैं इस महीने में और फिर जमादियुस सानी आ जाएगा, बुध का दिन है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 441 को बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फैज़ान अली जतोई, हुसैनाबाद परहियार गोठ सिंध पाकिस्तान से, और मशहूर मारूफ मनकबत नुहा खान
बुलबुल सिंध जनाब महताब हुसैन लाशारी शहदादपुर सिंध पाकिस्तान से, और नोहा खान शब्बीर हैदर परवाज़ साहब हैदराबाद इंडिया से। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की खिदमत में यही अर्ज़ करेंगे, हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए काफ़ी सारे वज़ाइफ हैं हमारे लिए, जिनमें से एक वजीफ़ा ये है कि हमें मासूम अलैहिस्सलाम की मार्फत की तरफ पेश कदमी करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ मनकबत नोहा खान बुलबुल सिंध जनाब महताब हुसैन लाशारी साहब शहदादपुर सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली सलाम मदद। करबला मौला की सरजमीन पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी जी सर, बिस्मिल्लाह। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए, इनायत हो। जिसको ज़हरा मिले जिसको ज़हरा मिले वो नबी क्यों न खुशियाँ मनाए। जिसको ज़हरा मिले जिसको ज़हरा मिले वो नबी क्यों न खुशियाँ मनाए। नाज़ मादर करे नाज़ मादर करे फातिमा का जो झूला झुलाए। जिसको ज़हरा मिले पाकी जिसके चूमे कदम हिकमत में जो सबसे आला रहे सर पे रहे इन्नमा की रिदा रुख पे हया का उजाला रहे। वो है ज़हरा जिसे वो है ज़हरा जिसे अपनी आँखों से भी लाज आए। जिसको ज़हरा मिले सुभान अल्लाह। वो फातिमा जिसकी बाबा ने दी उठ उठ के हर बार ताज़ीम की। वो फातिमा जिसके दरवाजे पे रुकते रहे एहतराम नबी। क्यों न रूहुल अमीन क्यों न रूहुल अमीन उसकी चौखट पे सर को झुकाए। जिसको ज़हरा मिले आखिरी आपके लिए है। बिस्मिल्लाह। कागज पे रखा कलम के लिखूं जवाद में शान खैरुल होगा न हक जाफरी का अदा। सजदे में गिरकर कलम ने कहा क्या हो उसकी सना क्या हो उसकी सना जिसके कुरान कसीदे सुनाए। जिसको ज़हरा मिले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपके पास कुछ वक्त है, अगर कुछ पढ़ना चाहें तो। जी जनाब,
مولا غازی سرکار کی شان میں ایک منقبت. بسم اللہ کیجیے. جب بھی چوما ہے عقیدت علم غازی کا، جب بھی چوما عقیدت علم غازی کا، مجھ پہ ہو جاتا ہے کچھ خاص کرم غازی کا. جب بھی چوما مانگیا بات سے معصوم سکینہ کے طفیل، مانگیا باس سے معصوم سکینہ کے طفیل، تجھنے آئے گا خود تم کو کرم غازی کا. جب ہے عقیدت علم غازی کا، حاضری دیکھ کے دعا مانگ یہ دعویٰ ہے میرا، حاضری دیکھ کے دعا مانگ یہ دعویٰ ہے میرا، فیض ہوگا نہ کبھی تم پہ ختم غازی کا. جب بھی ہے عقیدت سے علم غازی کا، ہے کچھ خاص کرم غازی کا. اللہم صلی اللہ عجل فرجہ. تقریباً آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو. سر ایک بی بی کی شہادت بھی قریب ہے، تو اس کے حوالے سے ایک بین پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. تیرے بعد نبی بابا جی بھر گیا جیون کو، تیرے بعد نبی بابا جی بھر گیا جیون کو، تیری امت رکیں دیے، تیری امت رکیں دیے، زہرا کو روغن کو، تیرے بعد نبی بابا جی بھر گیا جیون کو، تیری سند دے ٹکڑے تھے، میرا پسلیاں چور تھیا، تیری سند دے ٹکڑے تھے، میرا پسلیاں چور تھیا، گھبرا گئی تیرے زخمی ہوں تو،
तेरे बाद नबी बाबा जी भर गया जी तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद फ़रजहुम। खुदावंद मुताला आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ में बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपनी जनाब में आपका किया ज़िक्र कबूल फ़रमाएँ और हदिये के तौर पर अपनी ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ। हुज्जत खुदा के मुंतज़रीन में शुमार हों, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। नेक्स्ट टाइम भी इंशाअल्लाह जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीद करूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे। मौला आपके इस कीमती वक्त को कीमती तर बनाएं और इसका कीमती तर होना ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से है। आपकी नस्लों में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी व सारी रहे। बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। ये थे हमारे साथ मशहूर व मारूफ़ मनकबत नुहा ख़ान बुलबुल सिंध जनाब महताब हुसैन लाशारी साहब, शहदादपुर सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें और वज़ाइफ़ ज़हूर हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम के लिए आमादगी हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जमादिसानी रजब फिर शाबान आ रहा है, हुज्जत खुदा की आमद के दिन हैं, करीब होते जा रहे हैं। देखिए, हुज्जत खुदा के ज़हूर को हमें हर दिन ही करीब समझना चाहिए कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन उसकी हदबंदी करने वाले को मासूम अलैहिस्सलाम ने कज़्ज़ाब कहा है। यानी काज़िबल वक़्क़ातून मासूम अलैहिस्सलाम के फ़रमान से मिलता है कि जिस शख्स ने मासूम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के दिन को मुअय्यन किया, डेट को मुअय्यन किया, वक्त को मुअय्यन किया, साल को मुअय्यन किया, घंटे को मुअय्यन किया, काज़िबल वक़्क़ातून वक्त को मुअय्यन करने वाले झूठे हैं। लेकिन हाँ, मौला के ज़हूर का इत्मीनान भी इसी तरीके से रख लेना चाहिए हमें और रखना चाहिए, और हाँ इंशाअल्लाह हम सब रखने वाले हैं इत्मीनान कि हो सकता है सुबह ही ज़हूर हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नुहा ख़ान शब्बीर हैदर परवाज़ साहब, हैदराबाद इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मौला की पाक सरजमीन पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। एक ही आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है। अगर कोई और डिवाइस आपने रोशन कर रखी है तो उसे बंद कर दीजिएगा या उसकी आवाज़ को साइलेंट कर दें ताकि दोबारा रिपीट ना हो आवाज़। बिस्मिल्लाह कीजिए, मौला का जिक्र शुरू कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हर एक गाँव खालिक हुए सर की आज भरते हुसैन हो गया। शायद कॉल के अंदर कोई डिस्टर्बिंग है। देखें जैसे ठीक हो जाती है दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं। अगर सेटिंग हो जाती है तो इंशाल्लाह दोबारा मुत्तसिल कर देंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हमारे साथ ज़िक्र करने के लिए दोस्तान शरीक रहते हैं। ये भी एक तरीक़ेकार है हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए आमादगी का, और हमें आमादगी के लिए काफ़ी सारे काम करने चाहिए, जिनमें से एक तो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का आम करना है। अब काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ़ आमाल का हिस्सा बनते हैं, जो हमारे आज़ा व जवारिह से हम अमल करते हैं
ہماری اور جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ ہمارا فعل اور عمل کہلاتا ہے. یقیناً بولنا بھی ایک فعل میں شمار ہوتا ہے، ایک قول کی صورت کے اندر ہمارا فعل ہے. بولنا بھی ایک ہمارا عمل ہے. اسے اگر عمل کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک ہمارا فعل ہے. بولنا بھی گو کہ قول کے طور پر ہم شمار کرتے ہیں. دوبارہ ہمارے ساتھ لوٹ آئے ہیں جناب نوح خان شبیر حیدر پرواز صاحب، حیدرآباد انڈیا سے. جی بسم اللہ کیجئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہر ایک گام پر خالق کا شکر کرتے ہوئے پسر کی ننھی سی میت پر آہ بھرتے ہوئے پکار لاش اصغر کو دفن کرتے ہوئے عباس حسین ہو گیا تنہا. عباس حسین ہو گیا تنہا. صدائے بھائی کو دیتے تھے حضرت شبیر، صدائے بھائی کو دیتے تھے حضرت شبیر. گلے کو چھید نکلا تو تین بھاگ تیر نکلا تو تین تیر. تڑپ کے مر گیا بچہ حسین ہو گیا تنہا. عباس حسین ہو گیا تنہا. میں اپنے چاند سے دلبر کو دفن کرتا ہوں، میں اپنے چاند سے دلبر کو دفن کرتا ہوں. اصغر آؤ بس کرتا ہوں. کہاں ہو اے حسین ہو گئے حسین ہو گئے. تمہیں نے آنا دیا مجھ کو پرس دیا. اٹھائے ساتھ میں سم بھرا لاشا اٹھا خون ترا لاشا. اب آ کے دے دو حسین ہو گئے. حسین ہو گئے. جوان بیٹے کی میاں بیٹے کی میت کا کے سینے سے سینہ سینے سے سینہ آیا. میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لے آیا. جوان مر گیا میرا حسین ہو گیا تنہا. عباس حسین ہو گیا تنہا. تڑپ کے زینب و کلثوم سے بدی دینم
تڑپ کے زینب و کلثوم سے بدید نم، حسین بولے کہ اپنے میں جا رہے ہیں، حسین بولے کہ ان کے عمر میں نہیں ہے کوئی حسین ہو گئے بابا، حسین ہو گئے فرس جھومتا ہے، فرس پوار سے بدر و ہنر جھومتا ہے، لگاؤ برچیاں بھالے حسین جھومتا ہے، لگاؤ برچیاں بھالے حسین جھومتا ہے، لگاؤ برچیاں بھالے حسین جھومتا ہے، یہ ہنس کے کہتے تھے آداب، حسین ہو گیا تنہا عباس، حسین ہو گیا تنہا، کہا یہ ساتھ نے کولی سے شمر سے بڑھ کر، کہا یہ ساتھ نے کولی سے شمر سے بڑھ کر، زمین پر گر گیا گر کرو حسین پر حملہ، حسین شاید نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا ذکر کیا، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں بہت پیارا بیان کیا، بہت پیارا ذکر کیا، جی چاہتا تھا اور سنا جائے، بہرحال نیٹ نے وفا نہ کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ آپ کو مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ امید کریں گے آپ بہتر انداز میں ہم نیٹ کو پرووائڈ کر کے شرکت فرمانے کی کوشش کریں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان شبیر حیدر پرواز صاحب، حیدرآباد انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کو جاری و ساری رکھے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے وظائف ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، جن میں سے اگر گنتی کے اندر لایا جائے تو کافی مرتبہ آپ خود بھی شمار کر چکے ہوں گے۔ اول تو ہمیں مولا کے فراق میں اور ان کی مظلومیت میں غمزدہ رہنا چاہیے، یعنی دن میں کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ٹائم معین کر لیں کہ مولا کے فراق میں آپ بھی ذرہ برابر تھوڑا سا ان کی پریشانی، ان کی جدائی دیکھیں۔ ایک انسان صاحب اختیار ہو اور ان کے اجداد پر ظلم ہوا ہو تو یقیناً ظلم کا بدلہ لینا حق ہے۔ تو یہ مولا کا بہت بڑا غم ہے کہ اب تو آ رہے ہیں ایام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے، ہمیں سن کے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت ہے۔ کون ہے ایسا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سے جس پر ظلم نہ ہوا ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ بھی جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ بھی جانتے ہیں آپ، جناب
सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और असीरान करबला के ऊपर जो जुल्म किए गए वो भी जानते हैं। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत किससे पिनहान है। जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम मज़लूमियत बचपन से ही शुरू हो जाती है, आप पर आश्कार है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम गो के मौला बहुत ही ज़्यादा मुबल्लिग़ दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की हैसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस तबलीग के दौरान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सच्चे जानशीन को एक कैद की कैफियत में रखा गया था। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म रवा रखे गए उनसे कौन आकिल गाफिल है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिस तरीके से जुल्म के साथ मदीने से मशहद तक लाए गए और उनको शहीद किया गया, ये भी आप जानते हैं। और हमारे कम सिन तरीन शहीद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, उन पर जो जुल्म किए गए, यानी 25 साल के शहीद कर दिए गए। जानते हैं आप इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, आप जानते ही हैं कि सामर्रा के अंदर कैदें शुरू हुई हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से। फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को भी कैद की हालत में ही शहीद किया गया है, ज़िंदान में रखा गया है, घर में कैद किया गया है। और हुज्जत खुदा यकीनन आज भी इन गमों के अंदर मुब्तलाए अज़ा हैं, महवे बुका हैं। ये गम हमारे लिए हमेशा तरोताज़ा रहना चाहिए और हम इन गमों का ज़िक्र जितना करें वो हमारे लिए बहुत ही कम है। और ये ज़िक्र का करना हमारे लिए गम करना है, उनके फ़िराक़ में उनसे दूरी के गम को याद रखना है। और फिर वो वजीफ़ा जो कि हमारे लिए वाजिब है, बहुत ही ज़्यादा मुहिम है, इसकी अहमियत को हर मोमिन जानता है कि मौला के ज़हूर के लिए हमें मुंतज़िर रहना चाहिए, मुस्ताजिल नहीं होना कि अभी क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो गया और मौला क्यों नहीं आए। हमारे माँ बाप तो हम थोड़े से गिर जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे माँ बाप रोने लगते हैं, मौला को भी दुख होता है। आपके गमों पर मौला भी महवे तसलियत, परेशानी और ताज़ियत होते हैं, लेकिन मेरे मौला आपके लिए जितनी तकलीफ़ें हैं उनको महसूस करते हैं, क्योंकि एक माँ की मोहब्बत एक है और हुज्जत खुदा की मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत के इजहार का ज़रिया रखा है। यानी 100 माँओं की मोहब्बत एक तरफ और हुज्जत खुदा की मोहब्बत एक तरफ। हमें जो दुख तकलीफ़ परेशानी पहुँचती है, हुज्जत खुदा भी उसमें कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं। यही एक कर्ब दुख पहुँचने का, दूसरा दुख दूर ना कर सकने के लिए ये दुख। गो के हुज्जत खुदा दुआ करते हैं, खुदावंद मुताल हमारी परेशानियों तकालीफ़ को, ज़हमतों को कम कर देता है, लेकिन करीब होते हुए और दुखों का मरहम बनने के लिए कोशिश करते हुए कुर्ब एक अजीब और एक ख़ास माना रखता है। बहरहाल हुज्जत खुदा भी हमारे कर्ब में और हमसे दूरी पर दुख में मुब्तला रहते हैं और उनकी मुसीबतें एक तो अपने अजदाद का बदला नहीं ले सकते, दूसरा इस ज़माने के अंदर भी मौला के चाहने वालों को मुख्तलिफ़ मंतकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में शहीद किया जा रहा है। और हुज्जत खुदा के ज़हूर से पहले ये ज़हमतें तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, हरवला बाद, हरवला के माने तो आप जानते ही हैं कि छलनी के अंदर जिस तरीके से छाना जाता है ना, उस तरह से मोमिनीन को परखा जाएगा और हमें परखा जा रहा है, परखा जाता रहेगा। कभी छानना हमारे आमाल का है,
کبھی چھاننا ہمارے ساتھ لوگوں کے رویے کا ہے، کبھی چھاننا ہمارے غربت کا ہے، کبھی ہماری صحت کا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مختلف ضروریات جو کہ آپ جانتے ہیں ان کی کمی کاستی، اور کبھی ان ضروریات کا حد سے زیادہ ہمیں مل جانا، یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہوگا۔ مثلا کسی کو صحت نہیں ملی، اس کا امتحان ہے، کسی کی صحت زیادہ اچھی ہے، اس کا امتحان ہے۔ مثلا قد کاٹ ہے، لمبا تڑنگا ہے انسان، اس کا امتحان ہے اس چیز کے اندر کہ وہ اس امتحان میں کس طرح پورا اترتا ہے۔ جس طریقے سے کلاسز کے اندر امتحان ہوتا ہے نا، یہ دنیا ہمارے لیے دار بلا یعنی دار امتحان ہے، دار آزمائش ہے، اس کے اندر ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور ایک اور وظیفہ مولا کو سلام کرنا، اور استعجال کے بارے معنی یہی ہے کہ مولا کے ظہور کے اندر اس طریقے سے ہمیں نہیں سوچنا کہ کیوں نہیں ہوا، آخر ہو جانا چاہیے تھا، آخر اگر نہیں ہوا تو یعنی ہے ہی نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا پھر۔ لہٰذا ہمیں انتظار کرنا ہے، لیکن انتظار کے معنی یہ نہیں لینا کہ آج نہیں تو کبھی نہیں، یہ نہیں لینا معنی ہم نے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہم مولا کو اپنے مال میں شریک کریں، اپنے کاروبار میں شریک کریں، اپنی تجارت میں شریک کریں، اپنے گھر کے ضروریات میں شریک کریں۔ اور ویسے ہی پہلی تاریخ جو آتی ہے انشاءاللہ آپ سب مولا امام زمان علیہ السلام کے سلامتی کے لیے، ان کو بلاؤں سے مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی مولا کے ساتھ ہماری ہم نوائی ہے، اور ان کی سلامتی کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ان کی صفات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، یعنی مولا کی صفات کیا ہیں، وہ کن صفات کے حامل ہیں۔ صفت سے مراد یہی ہوتی ہے نا، وہ سچے ہیں، عالم ہیں، مثلا یہ سادہ الفاظوں کے اندر کہہ رہا ہوں، تو ان چیزوں کو آپ جانتے ہیں، ان صفات کو ہمیں جاننا ہے۔ وہ غائب ہیں، وہ بقیت اللہ ہیں، وہ حجت اللہ ہیں، یہ صفات ہمیں جاننی چاہیے، ان کے معنی و مفاہیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان کی نصرت کے لیے ہمیں عازم رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے، ہر حال کے اندر، ہر مکان کے اندر، کہیں پر بھی ہوں ہم، اللہ کرے ہم ان باتوں کے اندر سچے دل سے عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ہر حال میں اور ہر مکان کے اندر ہمیں ان کی اپنے ہر حساب سے مولا کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ ظاہر ہو جائیں گے، کب ظہور کر جائیں گے، اور اس کو کس طریقے سے ہم آشکار کر سکتے ہیں۔ علم محسوس کریں، بکا ہو، گریہ ہو مولا کے لیے، کہ مولا سے ہم محبت کرتے ہیں، تو وہ جس طریقے سے ہم معصومین علیہ السلام کی شہادتوں پہ گریہ کرتے ہیں، اگر ایک عشق کی انتہا ہو جائے تو انسان محبوب سے فراق پر بھی گریہ کیا کرتا ہے۔ حجت خدا سے بڑھ کے کون ہمارے لیے محبوب تر ہو سکتا ہے، اور ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ حاضر ہیں، کس طریقے سے حاضر ہیں، اور وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ ہمارے حامی و ناصر ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سچے امام ہیں، ویسے ہی امام جیسے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ویسے ہی امام جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام ہیں، ویسے ہی امام جیسے امام حسین علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے جیسے ہمارے باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، وہ ویسے ہی امام ہیں، سچے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارے لیے طلب معرفت کے لیے سیڑھی ہو ایک، اور مولا کے ظہور سے پہلے، مولا کے ظہور سے متعلقہ اور مولا کی فرمائی ہوئی دعاؤں کی مداومت کرنی چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کو قرات کرنا چاہیے، ان کے معنی و مفاہیم سمجھنے چاہیے۔
اور उनसे मोहब्बत करने वालों के साथ हमें रवादारी करनी चाहिए। यानी अगर देखें कि मोहताज हैं तो उनकी मदद करें, ज़रूरतमंद हैं तो हम इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आएगा हमारे दरवाजे पर घुटने टेकेगा, अपना सर नीचा करेगा, झुक के खड़ा होगा तब हम देंगे, ऐसा इंतज़ार ना करें। आप ऐसे हो जाएं जिस तरीके से दोस्तों के लिए होता है, क्योंकि हम मौला के चाहने वाले हैं तो हम आपस में दोस्त हैं। हमें ऐसा हो जाना चाहिए कि हम लब कुशाई से पहले ही अता करने वाले हो जाएं। यानी शरीफ तरीन शख्स वो होता है जो कि करीम वो होता है जो सवाल से पहले अता कर दे। और मौला के चाहने वालों को अता करने का मतलब ये है कि हम मौला से भी इसी तरीके से अता के मुतकाज़ी हैं, चाहने वाले हैं। और उनके हकीकी नाम जो कि वो नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसको ना लें, यानी ज़बान ज़दे आम ना करें, ताकि हम मौला के एहतराम करने वालों में हो जाएं। जिस तरीके से हम अपने बाप का नाम बाप के सामने नहीं लेते, वालिदा का नाम वालिदा के सामने नहीं लेते, या इसी तरीके से मोहतरम हस्तियों का नाम अपने नहीं लेते, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर एहतराम करते हुए हमें हुज्जत खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए। और जब भी मुश्किल पेश आ जाए हम मौला को पुकारें, मौला का ज़िक्र करें, क्योंकि वही हमारे मुहामी हैं, वही हमारे हाफिज़ हैं, वही हमारी हिफाजत करने वाले हैं, वही हमारे मलजा हैं, वही हमारे मावा हैं, वही ठिकाना है, वही हमारे लिए पनाहगाह हैं। लिहाजा उन्हें मुश्किलात में तवस्सुल करना चाहिए। और उसमें से एक अमल ये भी होता है कि हम मौला की बारगाह के अंदर हम अरीज़े लिखें। जिस तरीके से 15 शाबान को लिखते हैं, शब 15 शाबान को शब बरात को लिखते हैं, इसी तरीके से हर मुश्किल में जब भी तकलीफ़ हो मौला के लिए अरीज़ा लिखा जाता है और जा सकता है। और अपने दीन पर साबित कदम रहें। हमारा दीन अपना नहीं, वो दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उस पर साबित कदम रहें। और बातिल दावतों और मुज़ख़्ख़रफ़ चीज़ों से जिसकी तरफ लोग पुकारते हैं हम अपने आप को रोक लें। हमें उस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए जिसकी तरफ मासूम अलैहिस्सलाम ने पुकारा है। और हम ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, ऐसे अमूमी मजमों से दूर हो जाएं जिनमें से बाज़ारों से दूर होने का भी है, और ऐसी महाफिल व मजालिस का भी है जहाँ पर हुज्जत खुदा की मुखालफत होती हो, या वहाँ पे रहने से हम खुद गाफिल हो जाएं, खा कैसी ही क्यों ना हो। हुज्जत खुदा हमारे लिए किरिया करते हैं, हमें याद करते हैं। हुज्जत खुदा की याद हमारे लिए लाजिम है। उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब पढ़ने चाहिए और हमें हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करते रहना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।